जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करूँ आपण मैंने भले थे मु भी भले अच्छी। चलतु आज भिडियो को स्टार्ट करवा। मो भिडियो आपण मानक भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को भूलें। आम बिरी बटा चलची कम पाई ना बड़ी हम छुआ आमर पढ़ु हाई कति टिकी टिकी छुआ गुड़ाक ये मुहटे देखेदेलु ये एमती पाठ पढ़ी जे मुहरे चौक मुह लगी कुंथा हस हस दे तू का हस देलु आम सिकुरुती सिकुरुती आमर छात उपर केते खरा होची खरा रे आसी फेणा होची कहार सकाळु पकांदी आमर दिन 10टा बेले बड़ी पड़ची मामा को भारी खराब लगुची पिला गाई साल बड़ी पकेला पिला खाई बड़ी पकेला मु 3टा रोटी ताकू धुआ धुई करी कर साले पटा बोटी धुआ कर थुतली हे हमरे एठी पड़ीबा गले मु जाकी बड़ी पका आसी आई नो तो किछि जणा नै हां हेलाई म खरा रे आस मामा बड़ी पकेला देउन बोल देउन रात तो उठिकी करचु ये सब रात 3टार उठिलेनी उठिकी बिरी चोपा छड़ेली घंटा 1.5 घंटा लगिला तापरे 5टारे बिरी बाटिली एले बाटिले कोन हबो ताको पकई पेली 7टा भीतर पकई था ट्यूशन पिला आसीले पिला को पढ़ाई साली पिला घर गले एबे बसिले आ कोन करी हम बहु जतले बड़ी पकसला कुल्ला रे पुरुना कुल्ला सब थु बड़ी पे घर स्टॉक कुल्ला रे आगे चावल उटा बटा बाटिकी कुल्ला रे बोली देबे तापरे बड़ी तापरे पकेबे एमती की 10 कुल्ला 12 कुल्ला एमती हमर बड़ी होय तुम एतटा कुल्ला थिला जो कुल्ला उटा टिके छिंडी जीवो टिके फुटी जीवो कणा जीवो से रहिबो बड़ी पे हमर ओटे स्टॉक हे रहिबो ए बड़ी पड़िया पे 10 कुल्ला 12 कुल्ला एमती बड़ी होय एका जणे जणे बाटुथुओ जणे फेणुथुओ मिसी गुसी करंदी ना तो घर तो तोर के काकी पे नथले के करथले के तम घरे से तो खुड़ी बुड़ी एखाटी से तो खुड़ी थिले एमती मिसी करथे हमर भौणी माने भी साहाय्य करते बोगु एमती कथा साहाय्य कर परला हां तू कुटा खंड दिखंड करे दिना मसी कहता से कुटा खंड दिखंड करे ना मो साना पिलाटा मु एते चालाकी हम दउनु ना छोटो पिलाटा मते बहुत गेल्हा करथले समस्त हला मु केते बड़ बयस जाय काख हिची समस्त काख करंती बड़ी तू काहे बड़ी पकौछ तोर बड़ी पका कोन दरकार मु बड़ी करी तो पास पठेबिनी रोड थिबो बड़ी करी मु को बड़ी खाई जहा करी तो पई बड़ी करी पठेबी आरिसा पिठा करी पठेबी मो छणा मुंडा काका करी पठेबी मोर नाती फाती जहा हेबे आकर जहा सब प्रिय खाद्य ताकू करी पठेबी तारे सब पठेबी ना मु कोन करी मु बंची खा जाए त कहता सुनी हस लागुची तू काई पकौछ मु करबिनी गार को चिंता आर को चिंता देखो सारी तो संगे से बापा को को दिन जीव मो झे पकौ झे को दिन जीव तापर जो दिन जीवार थिबो से दिन राती रू मते निद थिबो मु लागी बड़ी जहा सब प्रस्तुत करिया कथा पिठा मिठा बड़ी सबू करी पूरा हाउ हाउ पबना गप सेति की जाओ खाई दिबी तू नथिले देखो सबू पॉलिथिन पूरी पूरा पूरा करी गोटे बड़ बैग रे भर्ती करी सब पठेबी बापा नेकी जीबे एटा कवर हे सरला मामा एठी ए बाउ गोटे ये रे पकाउची आ सरी गला बा आउ टिके नागुर अछि मामा पर केते शीघ्र पकेदा घंटा भीतर हे गला बरा घंटा भीतर होला औ तू थाम जाउछ तळु को म बस परबिन खराब काई सेमती काई होछु काई सेमती होछु पड़ा आज हेची अंडा भुजिया हला बास्ना सुंगी देची सेला ता मुंड काम दोनी से कौन होची देख
कहीं 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 सेंधुच कहीं सेंधुच कहीं सेंधुच कहीं 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 सेंधुच इरे कहीं 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 सेंधुच ମୁଁ ଖାଇଲେ ତ ଦେବିନି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ये ଆମର ଭାରି ଗେହ୍ଲା ହେଉଛି ସୁକୁମାରୀ ଖଣ୍ଡକ ଖାଲି ଗେହ୍ଲା ହେଉଛି ଆଜି ଭାତ ଡାଲି କଲରା ଭଜା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କଲରା ଭଜା ବି କରୁଛୁ ଏଇଟା ହଉ ହଉ ଏଇ ଖାଇବା ଆସିଗଲା ଦେବି ର ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜି ଆଉ ଡାଲି ଡାଲି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ ରହି ସମ୍ଭାଳି ହଉନି କଲରା ଭଜା ଖାଇବୁ ନା ଖାଉ ଟିକେ ନା ତୁ ତ ଅଣ୍ଡା ଡାଲି ଖାଉଛୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଡାଲି କହୁଥିଲୁ ସେ ଆରେ ସେ ତ ଜଳିଗଲାଣି ପୋଡ଼ି ଖା କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଖାଇବେ ମାମିନା ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି ହଁ ସେ ମତେ କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବୁଲିବା ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ବୁଲିବା ସ୍ଥାନ କୋଉଟା ବୁଲିବା ସ୍ଥାନ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯିବା ଆଜି ହେଲା ଆଉ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଥୋଇବ କୋଉଠି ଯିବ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଲା ପେଟେ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ହେଇ ଅଜଗର ଭଳିଆ ଯାଇନି ଚାଇଲୁ ମିଟି ଏପଟୁ ଯା ଖାତିଟା ଖାଲି ଗିଳିବ କେନ୍ତା ଦେଇଚିନ୍ତା ଖାଉଛୁ ମୁଁ କଲରା ଭଜା ଡାଲି ଆଉ ଭାତ ଡାଲି କଲରା ଭଜା ଆଜି ଶନିବାର ତ ମାମା ବାପା ନନଭେଜ ଖାଆନ୍ତି ମାମା ପାନ ଖାଉଛି ହଲଉଛି କେଡେ ବଡ ପାନ ଡବାଟା ଧରିକି ବଇଛି ହେଇ ଗୁଆ ଚଲା ରାଟୁ ରାଟୁ କରି ତାକୁ ଫଟେଇ ଦଉଛି ଗାଡି ଧୁଆ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟସ ଭାଙ୍ଗିଆ ସେ କଲା ସେ ହବନି ହବ ପୁଣି ଆର ସପ୍ତାହକୁ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ କରିକି ଆସିବି ଯାହା ହଉ ଗାଡିର ସେ ଧୂଳି ମଳି ସବୁ ଛାଡିଗଲା ମଟର ମାଲିକ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମର କଣ ଲୁଣି ପାଣିରେ ଦକ୍ଷିଣା ହେଇଥିଲା କଣ ଗାଡି ଲୁଣି ପାଣି ସର୍ଭିସିଂ ଆଉ ଆମର ସର୍ଭିସିଂ କଲା ଲୁଣି ପାଣି ନା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ତମର ଟିଏଲେ ହେଇଯିବ ଟିଏଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି କଣ ଆଣିଛ କେତେ ବାପା କଣ ଆଣିଛନ୍ତି 800 ଟଙ୍କା ଦେଲା 40 ଟଙ୍କା ହେଲା ମୁଁ କହିଥିଲି 50 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଦବନି 50 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ସେ ହବ ତା ଭିତରେ ଗାମୁଛା ଅଛି ମାନେ ସବୁ ତ ଭଲ 40 ଟଙ୍କିଆ ଗାମୁଛା ମାନେ ତାଙ୍କ କିଣା 40 ଟଙ୍କିଆ ସବୁ ତ ତା ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ନଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ବାପା ଏତେ ଧରେଇ ଦେଲେ ମତେ କଣ ଭଲ ହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ହେଇଲୋ କିଛି ନୁହେଁ ପୁରୁଣା ଗାମୁଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବଇଛି ଜରିବା ଖାଲି ଜରି ଦେ ପଇସା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେୟା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 20 ପଇସା 100 ଦିଅ ନା ହବନି ବା ହବନି ମାନେ ଟୋଟାଲ କହିଲା ଆ ଭିତରେ ତମର ମାନେ 32 ଟଙ୍କିଆ ଗାମୁଛା ଅଛି 4 ଖଣ୍ଡ ଏ ଯୋଉ ଚେକ୍ ବାଲା ଚେକ୍ ବା ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଟଙ୍କର ଫୁଲ ଫୁଟେଇଛି ଅଧା ତୋଳା ହେଇଛି ଆଉ ଅଧା ଅଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟା ବୋବଉଛି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କିନି ବୋବଉଛି କୋଉ ପକ୍ଷୀଟା କେଜାଣି ଦେଖା ନାହିଁ ଆମ ତୁଳସୀ ଗଛ
ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି। କେତେ ନାଲି ମନ୍ଦାର ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ। କେତେ ନାଲି ମନ୍ଦାର। ଆମ ଘରକୁ ଲିଚୁ ଆସିଥିଲା, ଲିଚୁ କୋଳି ରଖିଥିଲି, ଗଛ ମଞ୍ଜି ମାମା ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଠି 2ଟା ଲିଚୁ ଗଛ ଉଠିଛି। ବଡ ହବ କି ଫଳିବ କି କଣ ହବ କି ଦେଖାଯିବ। ଆମ ନଡିଆ ଗଛ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥିଲା, ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଛି। 1 2 3 4 5 5ଟା। ଆଗରୁ ବହୁତ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଘର ହେଲା, ଆଗ ପଟେ ଘର ହେଲା, ଏ ପଛକୁ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ରୁମ୍ ହେଲା, ଗଛ 2ଟା, ନଡିଆ ଗଛ 2ଟା ହଣା ହେଇଗଲା। ଆମର ଆଗରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବି ଗଛ ବି ବହୁତ ଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଆଖି ଗୋଟେ ନଡିଆ ପତ୍ର ପଡନି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଟା ଥିଲା, ସେଟା ମରିଗଲା। ଏ ଆଗ ପଟେ ନାଲି ମନ୍ଦାର ହେଇଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମ ଶ୍ରୀ ନାନୀ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି।